Hello. Flexing my curly hair. Pero wa man siya nakulot, wa man siya na curl. I'm waiting for my friends kasi magpupool kami today. Pero hindi kami maliligo, yung mga bata lang namin. Waiting for them. Outfit check, going to the pool. Naka-green lahat. All green. Yung friends ko naan daw sa pool, so padulong na ko sa pool. And we were talking lagi maligo. Inanadi kay mabasa ka. Inadili ka pwede maligo. Maligo, bitaw. have a kitchen inside the room. But that's Sa why lingaw we kay did sila it diba? because it might be a mess, you know. So I was thinking that it would be nice to have a kitchen for us to cook or something. So we are. Mas musamot ka sayang. Di man jud nako i-let go ang amag ako i-let go. Yummy cake from Cherry Baby. Puro pa na ako gi-eksperimento. Nice. Slicing of the cake si Madam. Dili ko kayo ingon. Kaya tingaw kay ingon si. Ingon si. Mura di pa jud ka nang. Wow. Nahurot naman na oy. Lagi. Hago ay. Nantay ko ang dulce. Ang murag. Yummy chicken. Happy kids, happy mommies. Dara sila. Hi princess. Hi Shania. Hi. Hi. Sorry mo pagsagan. Ay, gupad naman. So, dapat available unit ko rin. Ikaw gipangutan na nga siya taga Bilbiro. So, dapat available unit ko rin. So, pwede pa kapukuha Libre ni swimming pool din. Pwede. Pwede madala? I-take out. Bye. So, bye. Manguli na mi. Muli na Bye. ang mga kuan. Mga naghunaw meta. Ito na sila. Muli na ko padulong sa balay. Kaya ang ako mga friends, nanguli na. Oh. Bye!